Salam alaikum. Salam alaikum, Maléon. Oh, bismillah. En segina kado encore dans Sidi de Genève au Balmake anana ka masala ka oro kuraya ka rekenge kuraye ko anga café kakao asetu kulubali ko ablala o kama anye émission daele ka Maléon nyiniga bi Fous Yorola, Nisondia Djombuluka, Ukana Oku de Masolala. Mali Affaire Bezika a partagé que Yananga émission d'Aele. Ko Mogomai, Oetia, Mebi, Ko Alaka Barake. Ko Hakili Jugutigu, A Bius Ujolembu Senga. Okama Dangoroba champion en analyse ni Malika Fitini koma ko maire en analyse ni Bouaka koma papa Bouaka ako professeur en analyse ni Ali Bachar ko spécialiste en analyse Bamako ko côté oh ne kanumba were ko site de Genève donc CDR de Suisse Dangoroba Ansigira Okama ambe yele ambe ambiasi donike ko asetu kulubali ansigira keneka ko ambe kena nyama fipa doni yananga yele ko ambiasi doni aye partage ke dangoroba di sonjalo lobi billahi ma baraka biu ala patron ko jera ka war ko bi ala ka kanuto Maléon ko kanu ko awolo la fon fela ate jifa assez souvent dans ce droit champion en analyse café cacao Mali café cacao Allah Mali ambiance kabako fa dunia anyore fo ama segen ama nyina dangoroba annana kanchongu ayelena kenekan amba nyini Maléon fe uku bisimila yani anga temini barawi labon be ka labbe bi ambantala nyoro bi neko be ka soso me obeba la kuma ni flite ba anga ta felo donc balmao ayaw labbe amena aramadon ta kelen bi nisondia amba keneka asetu kulubali ko bi anira sujal ku yeres o ubora jafa kono ubora jafa jugu kono kabako da bi abena talike Allah soni mbaga e fosa kabako ni kadile sa di e fo kan to ko madro bila kadile nyoro fongo alaka kanuto okama dangoroba pariko klobena ni orola pariko aya jasa ko ameka kena nyama fifa amena talige aye apelula dongana ala dangoroba ijo ngambal mamso tafolo ngambal mamso do tawka kena nyama fifa rapidement aka kena nyama fifa jona
balimamuso an k'i ta i ka kɛnɛ ɲama fifa rapidement. Allo. Salam alaikum. Alaikum salam. Sidi yabe de. Fanta Sare ye muso laka ye. Awɔ. Ala y'i garisɛgɛ ja i kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye bi donba in na. Ne yɛrɛ ko ko bi donba ka yɛlɛ Mali affaire basi kan. Awɔ. Ni Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ YouTube kan ni Ala ni kira sɔnna. O kama kuma jɔn b'i fɛ ka se bi i k'o ɲɛfɔ maliyɛnw ɲɛna Asetu Kulubali kan an ka se k'o faamu. Awɔ. Sidi n bɛ lamɛnnikɛ jama bɛɛ lajɛlen fo. U bɛɛ tulo b'i la. Ka e yɛrɛ ka jɛkulu bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ lajɛlen fo. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ groupe kɔnɔna na mun bɛ Facebook sanfɛ sisan mun bɛna lamɛn après n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. U bɛɛ tulo b'i la. Bi ye ɲagali don ye. Bi ye nisɔndiya don ye. Tiɲɛ don a sera. Nkalon mana mɛn boli la cogo o cogo don dɔ tiɲɛ b'a sɛgɛrɛ. Kabako. O don de kɛra bi ye. Hadamadenw ne b'a fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna silamɛ o silamɛtan o an ka sabali. Sabali de ka di Ala ye. Ala bɛ sabalibaga de fɛ Sidi. Mɔgɔninfin i bɛ don dɔ la don dɔ fana ɲɛ b'i la. Ni seko n'anko bɛ kɛ. Ni dɛsɛko nana don min na Sidi i bɛ Ala wele a don k'a wele a t'i jaabi. Kabako. Ne b'a fɔ Mali politiki mɔgɔw wo jeunesse wo maliyɛn bɛɛ lajɛlen an ka baara kɛ tiɲɛ kan. N'an ye baara kɛ tiɲɛ kan ni Ala y'i la wasa a don o ye wasa bannen ye quoi. Ala de ye Asetu ni Rasijali Ala de y'u ka tiɲɛ segin ma parce que mɛn kɛra anw musow kan. Mɛn kɛra musow kan. Musow ka kuma man ca kojugu caman bɛ kɛ musow la dogo na. A caman bɛ muɲu a kuma dɔw tɛ se ka labɔ surtout silamɛ kunda bingani wale caman bɛ kɛ musow la an bɛ muɲu a bɛ kaana ka kaana an bɛ muɲu. Asetu ta kɛra fɛngɛ de ye Asetu de ta bɔra kɛnɛ ma n'o tɛ ni ɲɔgɔnna caman de bɛ yen nɔ an daw tɛ se k'a fɔ parce que i bɛ siran mais Ala de kitera nin na ka bɔ ka Asetu da labila. Asetu ka se ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ digi kɛra ale la dibi la a dɛsɛra k'a fɔ Ala de ye lebu fara ka bɔ kɛnɛ fara ka bɔ Asetu ka tiɲɛ ɲɛma n'o tɛ Asetu tun bɛ se k'a si kɛ ni maɲumako in na tantɔ a tɛna furu sɔrɔ k'a kɛ a bɛ nin maɲumako la a bɔra a ka furu la den fitininw b'a bolo a bɛ to nin na tentɔ fo Ala ka na n'a ka na dɔ ye o don de ye Ala ye latigɛw kɛ ni tiɲɛ sera ka bɔ kɛnɛ ma bi. D'accord. Ne bɛ ɲininkali min poser kun Asetu ba e bɛ foli jɔn kɛ Asetu ba ye bi parce que bi an bɛ kuma barikamaw dɔrɔn de kɔ an tɛ kuma jan kɔ bi dɛ n tɛ discours yɛrɛ kɔ bi kuma barikamaw e bɛ foli jɔn di Asetu ba ma ani maliyɛn den ɲuman minnu sɔnna u ma sɔn k'u ka hɔrɔnya falen e k'olu fo. Ne bɛ foli kɛ an ba ye parce que n'i y'a kɛ mɔgɔkɔrɔba dɔw ye u tɛ sɔn ka u den suit mais ne ɲɛ bɛ Asetu ba la depuis nin ko daminɛna fo bi. I b'a kɛ to n bɛ kumakan kelen fɔ kɔrɔtigɛ ma kan tɛ ne Sidi de Genève de bɛ Ala ka diɲɛ da ma siran wa n tɛ nata fana. Asetu ba an m'a mɛn k'a y'a ka babini tigɛ ko ka taa Ayidara fɛ yen bilayi an m'a mɛn o de kama hɔrɔn bilayi ko ni kobilen tɛ cɛ caman bɛ u ka kumakan tant que m'u ye kobilen kɔnɔ an kana an den kalifa mɔgɔ la ka sɔrɔ an tɛ kow ɲɛdɔn. Asetu ba a m'a ka babini tigɛ ka taa Ayidara fɛ yen siɲɛ kelen tɛ ko siɲɛ fila tɛ a ma se Suala fɛ yen. I kan k'a fo ni n ko i k'a fo a fo i wasalen k'a fo parce que ne ni Asetu ba bɛ kuma ne tɛ bezi ko dɛ ne tɛ bezi ko ne y'a fɔ maliyɛnw ɲɛna bilayi ne mago tɛ bezi la san 20 bɛ su n bɛ Ala barika da n denmisɛnnin to donc n tɛ bezi kɔ dɛ Asetu ba i k'a fo bi dan tɛ foli mun na parce que Asetu ba a kɛra hɔrɔn ye a den fana kɛra hɔrɔn ye sinon an b'a dɔn ni mɔgɔ caman donna kaso la u da bɛ yɛlɛma mais Asetu ba a da ma yɛlɛma tile kelen bilayi i ka muso in fo
i k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ka kumakan mɛn maliyɛn bɛɛ ka mɛn ko nin muso in den ka farin ja ko den tɛ kɛ foyi y'a ba kɔ bilayi den ka farin a y'a sɔrɔ ba la a ka hɔrɔnya a y'a sɔrɔ ba de la donc i ka ba f'u ɲɛna i da an ba ma parce que an bɛɛ ba de don an bɛɛ ba de don en même temps bon an bɛ foli k'a ye ala k'a mɛn an kɔrɔ ale n'a ɲɔgɔnna caman caman menaces ni fɛnw tɛ se ka mɔgɔ min b'a cogoya la parce que a m'a ka hɔrɔnya feere a ma i kunda diinɛ ɲɛmɔgɔ kan a ko ala de an ka to tiɲɛ kɔ a ba tora tiɲɛ de nɔfɛ tiɲɛ de dugu jɛra bi a n'a ka kunnawolo bɛ sokɔnɔna na bi hali ni Asetu n'a tagara diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ou bien Asetu ba mana kun mana bɔ yɔrɔ yɔrɔ a kunnawolelen de don parce que n'i y'a kɛ yɔrɔ dɔw ye bɔ i bɛ to maɲumankow ni mɔgɔbaratagaw ni fɛngɛw la a ye taa nin deli a ye taa nin deli pour que n den ka bila non surtout mɔgɔ minnu binna kan surtout mɔgɔ minnu binna kan ne ye kuma dɔ mɛn a ka juge ninnu da kɔnɔ bi n tulo b'a la cɛ bɛ k'a fɔ ko Asetu taara don min na n'u nana ka na premier jour min kɛra n'u nana jugement kɛ o kɔfɛ u seginna ka taa boli ko yen nɔ garde dɔ ye Asetu bugɔ bon i yɛrɛ b'a dɔn olu n'a ɲɔgɔnna olu tɛ kɛ muso de don kabako fa duniya cɛ y'a fɔ bi a fɛn bɛ Facebook sanfɛ bilayi n ka banaba wuli donc o gardikɛ o mi miiri ko Asetu ye muso de ye o bɛ kalo la o bɛ jeli ta kalo la o bɛ sara jeli ta kalo la o de kama ala tɛ se ka hinɛ jamanaw dɔ la sa ne sanbaw ye tiɲɛli kɛ an ka bingani ka jugu ne y'o de fɔ Mali kɔnɔ an ka trafic d'influence bilayi n ko ni ɲɔgɔnna de kɛra colonel ka taa Maroc ka taa sugu la ko ale ye colonel de k'u ka dɔ bɔ fɛnw na Marocɛnw yɛrɛ yɛlɛla ko e ye colonel ye colonel ye min colonel ya ne dabali banna n y'o de fɔ n ko bingani jugu bilayi a ma ɲi dɛ a ma ɲi a fɔ Asetu Kulubali ɲɛna ko nin bɛɛ b'a la wallahi nin bɛɛ b'a la bolo min sera a ma o bolo tɛ foyi ye o bolo jugu de bilayi o tɛ foyi ye o tɛ foyi ye o gardikɛ an t'o dɔn o dɔnnen tɛ Mali kɔnɔ o tɛ mɔgɔba ye mɔgɔ tɛ se k'i den kalifa o la mɔgɔ t'o dɔn mɔgɔ t'o somɔgɔ dɔn mɔgɔ ma dɔrɔmɛ kelen ci o ma mɔgɔ ma ka sun tigɛ o kama mɔgɔ ma sun o kama mɔgɔ ma baara bila o kama donc o tɛ ko ye donc vraiment o tɛ problème an ka tɛmɛ o yɔrɔ kan an ka tɛmɛ o yɔrɔ kan an ka tɛmɛ o yɔrɔ kan c'est vrai ne kɔni bɛ fɛngɛ kɛ dɔrɔn awɔ ne bɛ foli bila bɛɛ lajɛlen na halisa an bɛɛ ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka sabali an ka baara kɛ tiɲɛ kan dɔrɔn a banna amina yarabi merci an ka taa fɛ a ye appeliw don ka na an ka tali kɛ an ka masala in kɔ a ye appel sɛbɛn ka na an ka tali kɛ nin ye dɔnso kura ye dɛ ambiance i b'i keleku ka taa ɲɛfɛ k'i keleku ka na kɔfɛ ala nin ye musobaw ka dɔn ye minnu m'u danbe falen minnu somɔgɔw ma samara tigɛ ka taga Aïdara deli kabako wallahi mun ba ma samara tigɛ ka taa Choix la deli a y'o de fɔ ala ko musow tɛ kelen ye bilayi ne ye musow falen ɲɔgɔn na mɔne bɛ dɔn ba faga ko n balimakɛ mun ye Asetu k'a y'a ŋaniya ye k'a ni ce ko ala k'a sara ko a ni ce ko ala k'a sara ko Asetu ko a y'a ŋaniya ne Sidi de Genève k'a ka ɲi n ka nin salon belebele in kɔnɔ k'a ni ce ala k'a sara wallahi ko ŋaniya bɛ wasa bɔ a ye appel don ka na an ka taa fɛ Mali affairage base kabako bi base bɛ Mali affairage base kan a ye appel don ka na
kuma ka appel c'est maloyata là rapidement ay appel di mo aya telia angata paray salam alaikum aya telia mo ka cha linga bi ko balba ke ka bomi mo denu be ka wole ke ka bo Algérie kabako be ti sheri ka dugula ala ka hilila kabako fadila akoni muso mbe drapeau bauta ka America yere la wallahi anta ya faide ka wala sigini chenjenga ka be na udema kone kabako do ne wallahi muso te kilenye ibi dado asit kulbali ka dossier la rapidement kaka blali mu famu no ningoni ni bingani de dron ko mi shebu ye dron no te ningoni ibado maliko ere seramu masa ambe ka wuli kanjo dron nga fara nyogonga o dron da solution ambe foli blanga che ba ere no yara suba jire ale kuma mu fo nya se gina ma biwo ay mu fo ma fo ko procureur ka dossier tenia ko dossier ka nga tagayro mi ka nga tagayende o fora ayira la ko procureur tisanga ni jijinge mais ayat lo gere amana malo sisan kabako fora kiga to ni ma to na to ni gore kala ma chere ni ere ale kanga mola ere ni ere la oui tiens kawal dem mina 3 mois nga che ku bla ka sola pour rien a jo kele no ga asetu furu baka chera de awkada ay sabali mais de kuna jara mali kono mali benya ka setu taka dina vraiment ne bunyana ko ici de je ne bunyana ça donc roba no anga fol biere ko ni ala ga ubulo ma wa barala billahi malion ye ndia do nyere la bi dokata woro bon place la depuis ala ka jienda ba del gari yokoye kamabo donc ne ma ko est-ce que ko swala sona ko ne ni swala beno kawa kamabo fa dunya swala yere ngacha ale yere ko ni je ni kabo ni malo yere de ko billahi no tiri de Genève wallahi an kuna wolola bi malien benyana kata woro bon place la ni kanu ye ne wo ngo o tigi ma ngo tla ebe ne fe ka temi balma o kan kera ne fe ka temi balma o kan kata muso furu place la vraiment dangoroba ne ko ni ndo be kene ka kuma ganda ya to bi no nison jara kati charity be nison jale do ay kalo ina adi fanta o ma dumuni ngeni kalo ina ube balo ala billahi nison jara mo balo kuma kan dima no billahi kati charity vraiment billahi fanta o ago suntiga ube sena me har na ma chaya billahi nison jara abe kongo mina no alibi ala ga no ga alibi donc vraiment merci kabako ay appel me fait appel que en coup rapidement bi ni son diado ante mo bon mo la ante bezuko amagoto la malien de nyuma be fait ka kuma aka appel demander angata voilà dinia sato kabako ni ne rega jilike alaga hinala kasamadi kuyate avec kiyama bi wallahi kabi asetu kulubali ko kera mali kono adamadenw ma lafiya billahi kabako debi asetu kulubali blala mali kono bi ala krisi be do faga aye appel ke kana adamadenw minnu bɛ fɛ ka kuma an k'u ta an ka taa kabako Asetu ye star ye dɛ c'est la star malienne café cacao dangoroba yɛrɛ ko fin de Genève champion en analyse ko an ka café cacao de don n'i taara Côte d'Ivoire a richesse o ye café ni cacao ye champion nana k'i miiri ka Asetu Kulubali an fana ka richesse o fana ye an ka sanu n'an ka coton de ye an ka sanu n'a coton
o fana ye Côte d'Ivoire ka café cacao de o de kama ngo on ye dɔnnibagaw ye dɔnnibagaw ka analyse ka bon kojugu o de kama n'aw m'an ka kuma fɔ an b'a ɲini hakilimaw fɛ aw ka kuma in faamu o de kama n ye comparaison kɛ Côte d'Ivoire ni Mali cɛ n'i taara Côte d'Ivoire fana Côte d'Ivoire repose sur deux choses o ye café ni cacao ye n'i taara Mali kɔnɔ Mali fana ka sɔrɔ a bɛ reposer sanu ani coton kan o de kama n nana ka miiri ni n ko café cacao ni n ko sanu ni coton adamadenw bɛ keleya komi aw ye dɔnnibagaw ye an bɛ miiri an nana k'a fɔ ko Asetu o y'an ka café ni cacao de ye hakilimaw ye faamuyali kɛ o de kama an bɛ ɲɛfɔli kɛ ko walayi jamana kɛ sato kabako c'est vers les Suisses Dangoroba an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ YouTube kan ni Ala n'a kira sɔnna o de kama a ye appelu don ka na yanni an ka taa ɲɛ an tɛ olu sɔrɔ salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Somɔgɔw. I bɛ ka weleli kɛ ka bɔ min? N bɛ ka weleli ka bɔ ka Faransi. A ye garisɛgɛ ka di dɛ appelu tɛ ka tɛmɛ mɔgɔdenninw ye ligne triqué ala kabako bɛɛ bi an ka taa hali n'o bɛɛ kɛ cɛ ani mɔgɔ tɛ bila ɲɔgɔn na bi ko fanga bɛ gawa de la sinon an tɛ kɛlɛ kɛ tuguni. Baara b'a la. Hakilina jɔn bɛ fɛ i bɛ kuma joona jama ka ca ligne na dɛ bilayi. Bon hakilina min bɛ ne fɛ ne donna aw ka ligne na sisan ne hakili b'a la an bɛ Asetu ni Arasajali ka bilali ko kuma de la. Bon ne kɔni fɛ so labaya ye dɔrɔn a man kan ka taama Mali la tuguni maliyɛnw ɲɛna. O ye hakilina ye. A man kan ka taama Mali la tuguni maliyɛnw ɲɛna quoi Ala ko an ka tiɲɛ fɔ a ye Mali yɛrɛ danbe bɔ a la. A kɛla kuma suli yɛrɛ le maliyɛnw bolo walayi. Kabako fa duniya. Nin bɛ se ka lakali cogo di? Mais minnu fana ye bezi ɲini Asetu Kulubali kan don cɛ a tɛ tiɲɛ dɔɔni fana fɔ minnu fana ye bezi ɲini a kan don. Karamɔgɔ b'a fɔ an k'a to karamɔgɔ yɛrɛ b'a kan nin ma kɛ ko ye min tɛ se ka lakali Mali la. N terikɛ. Oui. N bɛ kuma mun f'i ɲɛna i bɛ na mɛn miniti 2 dɔrɔn rapidement n bɛ kuma mun f'i ɲɛna Mali kɔnɔ ko san 50 a wuya n'i ko k'i b'a lajɔ tile kelen i kunkolo bɛ taa fɛ Moriw y'a fɔ ka sɔrɔ anw tɛ bɛrɛ bɔ Morijugu ko an kana ɲɛbɔ étages fɛ an kana ɲɛbɔ diɲɛ nafolo in fɛ ko an kana ɲɛbɔ olu fɛ mais bibi na olu de bɛ étage kɔnɔ olu de bɛ mobili ɲuman kɔnɔ hali parking hali place t'u ka garage kɔnɔ jeunesse m'o faamu jeunesse y'i ta kɛ olu lamɛnli ye olu kɔrɔbayara n'o togo ye an ka génération anw ɲɛ b'a la ne de y'a fɔ Mali kɔnɔ aw bɛ na mɛn ne de y'a fɔ n ko fɛn 4 o de Mali ci n bɛ segin a kan n b'a fɔ maliyɛnw ɲɛna fɛn fɔlɔ o ye Morijuguw ye fɛn filanan o ye Mali jeunesse activistes minnu bɛ mɔ kɔ fila jɛgɛ fɛ sabanan o ye ORTM ye a ye namɛ ka ɲɛ sabanan o ye ORTM ye naaninan o ye jelijuguw ye minnu ye mɔgɔw filate k'u ka baara kɛ filateli ka kumaw fɔ minnu tɛ tiɲɛ ye ka taa mitiw créer hali bi adamadenw dɔw bɛ ka fonctionner miti de kuma kɔrɔw minnu tɛ tiɲɛ kɔrɔ ye donc olu fɛn 4 de ye Mali sigi a sen kan sinon gouvernement b'a ka baara kɛ gouvernement c'est une continuité administration mɔgɔw kalanna mɔgɔw ye kalan kɛ mɔgɔw b'a dɔn kalan baara kan ka kɛ cogo min administration b'a kɛ mais adamaden minnu bɛ sigi kɛwale société ka kɛwale jugu minnu bɛ yen olu de b'u entraîner k'a to olu fana b'an manipuler ka taa nin togo la donc n bɔra k'a ɲɛf'i ɲɛna o fɛn 4 de ye Mali ci non ne ye champion en analyse de ye Mali kɔnɔ n y'o de fɔ ko ni cɛ sɔrɔla mun sera ka ne défier analyse la i kana an ka place sigi face à face n bɛ n ka dalilu ta k'a da kɛlɛko tɛ o. De toutes les façons kuma min bɛ ne bolo k'a fɔ ka Asetu ka ɲi ka dɛmɛ i n'a fɔ tonton Kabanɔgɔ bɛ k'a kɛ cogo min na
pour que aka dɔ a taara sɛgɛn min kɛ sɛgɛn kana kɛ fu ye ne yɛrɛ ye tonton kama ne ko ka numéro ta mais ma se k'a wele k'an ka dɛmɛ las'a ma fɔlɔ n terikɛ aw kana se t'u kɛ wari ɲini yɔrɔ ye dɛ a ye sabali an ye wari bɔ an kun yan k'a ci kuma man ɲi aw kana kɛ wari Asitu bilalen mun filɛ nin ye Asitu ba ne ma mun faamu n'aw bɛ wari di Asitu yɛrɛ ka numéro u k'a di Asitu yɛrɛ ma u k'a di Asitu ba ma parce que intermédiaire ninnu mais ni don sera an bɛ n'o bɛɛ kuma kɛ parce que intermédiaire ninnu ka ca il y a trop d'intermédiaires il y a trop d'intermédiaires donc vraiment a y'a kɛ ni hakilisigi ye Asitu yɛrɛ ba bɛ yen n'a ma ɲɛ kɔ Asitu yɛrɛ n'a bɔra a ka numéro bɛ yen donc vraiment n'a ye numéro bila sinon ani dɛmɛ kɔni ka baara parce que Mali la justice tɛ mɔgɔ indemniser non ani dɛmɛ ka kan mais a y'a ɲɛ lajɛ parce que Asitu ba a m'o dɛmɛba sɔrɔ nin yɔrɔ la an bɛ Malika famille fo vraiment y'u seko kɛ avocat ta la mais ale ni voilà donc mais an ma ko caman mɛn dɛ ani Asitu ba bɛ kuma la su ni tile an ma ko caman mɛn tiɲɛ la donc an b'a ɲini u ka Asitu yɛrɛ ba ou Asitu yɛrɛ u ka passer a yɛrɛ ka contact fɛ ni mun mago bɛ Asitu ka contact la ou mago b'a ba ka contact la u ka ne contacter n b'a d'u ma a banna parce que ne bolo vraiment karisa ci taa nin di bolo ka ca bibi n'a cɛ danaya mɔgɔ man ca dɛ bilayi nafolo man ɲi donc ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la inchallah n bɛ profiter ka n y'o de fɔ n ko site de Genève an tɛ ŋaniya jugu ye an ka peut-être an ka laɲiniw wagati la u fɔra ɲɔgɔn kɔ mais n bɛ profiter ka mɔgɔ tanu a man ca n ka mɔgɔ tanu man ca mais n ka fako Segu Tunkara n ma i fo ni bɔgɔri somɔgɔw ɲɛna ci sama ko t'o la komi i bɛ n ka kɛnɛ kan n bɛ profiter k'i fo parce que tiɲɛ la ne ka fako ka bon kosɛbɛ don mun y'a mɛn k'i fa tanyana vraiment a kɛra n bolo kinigini ko dan ye hari wagati la n'an ka hakilinaw kun tɛ kelen ye vraiment saya a bɛ bɛɛ ka so da la n y'a mɛn wagati mun na vraiment n bɛ sanfɛ n tɛ duguma n t'a dɔn mais ala de b'a dɔn donc o yɔrɔ la n bɛ dugawu don k'i ye a ma nɔgɔ dɛ kɔrɔ t'a la hali n'i ye san 40 ye mɔgɔ fa n'a y'a ɲɛ tugu don o don dɔ bɔra i ka diɲɛlatigɛ kow la i ka mɔgɔ kalama a dɔgɔyara diɲɛ in kɔnɔ donc o yɔrɔ la n b'i fo an bɛ tɛmɛ ni an ka baaraw ye kabako Asetu Kulubali an bɛ appel do donc ni mun bɛ fɛ ka kuma a kana kɛnɛ kan nin ye nisɔndiya don ye problème foyi t'a la n'a sɔrɔ mun bɛ fɛ ka kuma fana a bɛ se ka intervenir Segu n'i bɛ fɛ ka kuma fana Asetu ka nisɔndiya kɛnɛ don y a pas de problème tu peux parler y a aucun problème o tɛ baasi ye i bɛ se ka i hakilina fɔ Asetu ka bila la o tɛ baasi ye min tɛ a yɛrɛla kɛnɛ kan ne yɛrɛ terikɛ yɔrɔ bi se ka taa révision par i kɔni ye nisɔndiya de ye an kɔni an kun bɛ ɲini k'an ka sun tigɛ tellement an content kojugu bolo kabako fa duniya bilayi donc an ka taa fɛ walayi o tɛ baasi ye Salam alaikum. Salam alaikum. Comment on met? Sylvie Genève, ça va? Ouais, Ambi faut moquer. Vraiment. Comment on met? Basi faut etana. Ango nindo nimena akili jigi. Dema o basi faut etola obeka kene. Ni yeli mun kɛ Asetu ka bila ni ye hakili jigi la wallahi
famajugu kelen ka u bolo da I kan ne y'o de fɔ n ko kaso kɔfɛ foyi tɛ kaso kɔfɛ ni liberté tɛ n y'a fɔ Mali kɔnɔ ne de y'a fɔ n ko kaso kɔfɛ n ko foyi tɛ ni liberté tɛ wa kaso c'est pas pour les animaux kaso ma da baganw kama a dara adamadenw de kama o kama bi Asetu ani Radial bilala e mun faga kɛra e mun ma k'e fana don kaso la hali n'i ka kaso a ma mɛn mais e bɛ se ka mun fɔ Asetu Kulubali ye bi ani Radial u tulo b'an na Asetu a ba tulo b'an na maliyɛn den ɲuman bɛɛ tulo b'an na. Vraiment Sidi a diyara n ye a bonyana ma d'abord sani n ka don kuma kɔnɔ e Sidi yɛrɛ n b'i fo fɔlɔ k'i wale ɲuman dɔn n b'a fɔ I ni wulikajɔ I ni maliyɛnya vraiment aw y'aw seko kɛ nin ko in na kosɛbɛ kosɛbɛ walahi Allah an b'aw fo yɛrɛ de dantɛ foli mun na walahi Allah yɛrɛ ye nin de fɔ ko ni ko y'i balima sɔrɔ ko y'i silamɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ I ye silamɛ ye walahi a y'i yɛrɛ sɔrɔ I ka kuma la kɛlɛ I ka kuma la tigɛ tɛ wala I ka kuma la tigɛ tɛ kuma de bɛ na ni kuma ye sinon ne Sidi de Genève ne yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔnw CDR kɔnɔ u ye ne kɛlɛ bilahi u ye n kɛlɛ CDR kɔnɔ n b'a fɔ dɛ n b'a fɔ maliyɛn bɛɛ tulo bɛ na ne tɛ siran cɛ ɲɛ n tɛ siran muso ɲɛ depuis Ala ka diɲɛ da n ma nkalon tigɛ CDR kɔnɔ y'o de fɔ hali ne baaraɲɔgɔnw u ye n kɛlɛ ko ne bɛ bezi ɲini Asetu kan bilahi u ye n kɛlɛ an kɛlen ka Asetu ka t-shirtu bɔ an kɛlen ka Asetu ka finiw n'a dɛsɛra an kɛlen k'u imprimer bilahi CDR mɔgɔw u ye n kɛlɛ CDR bɛɛ tɛ dɛ n jɛɲɔgɔnw u ye n kɛlɛ bilahi u ye n kɛlɛ Asetu nɔfɛ a kɛra Mali kɔnɔ n b'a fɔ dɛ CDR bɛɛ tɛ dɛ mais a CDR n t'u tɔgɔ fɔ dɛ mais bilahi u tɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ tɛ mais kɔkanna mɔgɔw de don bilahi u ye n kɛlɛ ko parce que ko n ye Asetu dɛmɛ bilahi u ye n kɛlɛ ko non an ka kɛlɛ tɛ nin ye k'an ka kɛlɛ tɛ nin ye n y'o de fɔ Mali kɔnɔ u ka misɛn o de kama bibi na an k'an tension parce que hali CDR kɔnɔ walahi dɔw bɛ ka sira bila mɔgɔw dɔw bɛ yen tiɲɛ de don a fɔ don de bi ne b'a fɔ n'a ye mɔgɔ min diya I ka taa fɔ yɔrɔ min diya bilahi an bɛ tiɲɛ de fɔ bilahi an bɛ tiɲɛ de fɔ parce que an ko an bɛ yan ka mal gouvernance kɛlɛ mais ni bin kɛra maliyɛn den dɔ fana kan anw de y'a fɔ Arasa y'a fɔ an ɲɛna ko k'a daminɛ paranti la ko fo ka se buwa yɛrɛ ma ko ni bin kɛra buwa kan k'an ka buwa dɛmɛ ni bin kɛra ni Arasa y'o fɔ anw ɲɛna o de kama n y'a fɔ n ko cɛ caman bɛ Arasa ka CDR kɔnɔ k'olu ye major ye u ye mun ye u ye premier ye u ye dernier ye mais an ka tiɲɛ fɔ bilahi I ma ni faamu parce que Arasa ka génération kɔnɔ titiri tɛ Arasa y'a fɔ ko ni bin kɛra hali paranti kan ko ni bin kɛra buwa de kan k'an ka IBK dɛmɛ ko ni bin kɛra kan a y'a fɔ a ma fɔ a y'a fɔ a kɛra a y'a fɔ bon voilà n'a y'o fɔ ni bin kɛra Asetu kan ni bin kɛra Asetu kan munna ne tɛ bɔ k'o dɛmɛ munna ne tɛ bɔ k'o dɛmɛ mais parce que Jagusa I kan ka bɔ Jagusa u b'i kɛlɛ parce que u b'a fɔ ko Asetu ye muso ɲuman ye Asetu ye muso ɲuman ye ne muso bɛ yen o parikaw ye ne muso ye o ni ne muso ma ɲi n'a ma ɲi minnu y'a ye u k'a lakali kɛ k'ala kɛ mɔgɔ ti waso dɔw fɛ olu jogo ye mun ye bɛɛ u b'a miiri maa wɛrɛ fana jogo ye o de ye i y'a ye wa c'est ça qui est problème donc o tiɲɛ ka fɔ maliyɛnw ɲɛna donc vraiment kuma min b'i fɛ I bɛ tɛmɛ ni kuma ye voilà n bɛ fɛ k'o yɔrɔnin de fɔ vraiment Sidi o de don n tɛna na kuma janya komi sun b'an kan dɔɔni wale ɲuman dɔrɔn de don bonyamasegin de don n y'o de fɔ ka aw yɛrɛ fo aw ye dɛmɛ o dɛmɛ kɛ nin ko in na Sidi an y'a ye wallahi an y'a ye an y'a mɛn vraiment an b'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn an b'aw fo Ala ka foli la an b'aw fo kira wasalatu wasalam ka foli la vraiment aw ni balimaya aw ni maliyɛnya aw ni sinjiya depuis Asetu ni Arasi jali minɛna ka na se bi ma aw ma sigi aw bɛ se fɛn min na video kɛ la aw y'a kɛ aw bɛ se fɛn min na dépasse la aw y'a kɛ aw bɛ se fɛn min na waribɔ la aw y'a kɛ
wallahi Allah nin de balmaya ye wallahi Allah nin de mo deme vraiment an baw fo dante foli muna asetu ne arasi jalga bilali bi fene vraiment a diara ne a bonyana ma wallahi Allah ndalen de kundo parce que ne mana ta fajir la mana ga bo fajir la binda doni nyen konante doron bora ga information me doron vraiment kere ba fo ko mi nye million de tomo wallahi ngirna ka wili ka bot lanka tellement a diara nya a bonyana ma parce que bi ubitu ka famille ubita fo nu baw buye bi ubita u don buye na fora mo minena kuntala jutala ka mine ka tu datugu kasola en ala na kira ce ni ma kan mina fola ne fe swala de kan mina fola ka ta datugu ka bla kasola ga nyo de fo sidi en tant que jamana binin tabulo indila tiyeti kan bara la ko ga be ma do mina ka tim ko Klobila techniquement mali on klobila ka mogo dɔ minɛ ka di mogo dɔ ma sidi wallahi Allah sidi a jamana a ti sumaya sidi ne fɛ prioritew bi yen nɔ fɔlɔ priorité n filɛ ka priorité de f'i ye priorité baden de bi jamana in kɔnɔ bi mun jamana ɲɛmɔgɔw kan ka ɲɛsin o ma mun ti nin ko ninnu ye parce que ne y'o de f'i ɲɛna n ko ne y'a mɛn k'a fɔ ko ninnu ye mɔgɔ minɛ dɔrɔn sidi c'est à dire que a bɛ kɛ yɛlɛko de ye ɲɛkɔrɔ a bɛ kɛ théâtre bɔla ko de ye n kɔrɔ quoi sidi n'i y'a jateminɛ mɔgɔ minnu kɛlen don ka jamana ta k'a sigi a sen sabara kɔnɔ mɔgɔ minnu kɛlen don ka jamana ta k'a sigi a malo tasa kɔnɔ mɔgɔ minnu kɛlen don ka mali kɛ jugu sago jamana ni fadon sago jamana ye bi o mɔgɔw de filɛ nin ye an kɔrɔ sidi o mɔgɔw de bi kan ka dankari kɛ armée la bi o mɔgɔw de bi kan ka dankari kɛ peuple malien na bi o mɔgɔw de bi kan ka dankari kɛ buna hadamadenw ka nafolo la bi sidi olu mɔgɔw de filɛ ye sidi olu mɔgɔw de dogolen tɛ u filɛ bɛɛ b'a yɔrɔ dɔn panparapaki ne fɛ sidi ni maa kan ka taa minɛ fɔlɔ mali kɔnɔ olu de kan ka taa minɛ ulu de kan ka taa minɛ ka sidi ulu ti se ka taa minɛ en ala minnu man ka taa minɛ sidi bɛɛ bɛ taa kɛ ulu ka gulu minɛ sidi est ce que ɲɛsuma bɛ na o jamana na wa est ce que lafiya bɛ na o jamana na wa est ce que basigi bɛ na o jamana na wa ani san ye tiɲɛli kɛ o jamana na a man ka bali mɔgɔ la o mɔgɔw filɛ bɛɛ b'a yɔrɔ dɔn a dogolen tɛ nka olu mɔgɔ tɛ taa minɛ bɛn bɛ taa kɛ mɔgɔw fu ka mɔgɔw kan k'u minɛ kun t'a la ju t'a la nka sidi tout simplement dɔrɔn bɛ mun f'i ye an bɛ ala de deli sidi hali bi ala ka na ni basigi ye jamana in kɔnɔ ala ka na ni basigi ye jamana in kɔnɔ n bɛ profiter nin fɛ an balimamuso n'o ye jɛnɛ sogodogo ye n y'o fɔ soutien total ninnu ɲuman bɔra cogo min fɛnɛ an b'a ɲini ala ni ala kira fɛ bi sunkaloba in lɔhɔrɔma a n'a bonya a n'a barika ala ka jɛnɛ ɲuman bɔ ten ka jɛnɛ ɲuman t'a ka denbaya la faransi vraiment je suis très très content si de aujourd'hui wallahi n content ni balimamuso ninnu ka bilali ye bi a kɛlen b'a fɔ n ye miliyɔn de tɔmɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka jɛnɛ fɛnɛ bɔ tan jamana ɲɛmɔgɔ hali bi ala ka hakili ɲuman d'u ma n'o tɛ wallahi ni maa kan ka taa kaso la so ala de kan ka taa kaso la wallahi ala nka tiɲɛ ti ye i ka réseau ye sɔsɔli kɛ nin yɔrɔ la e bɛ se ka mun fɔ bɛn sira kan n bɛ fɛ a réseau bɛ k'i sɔsɔ bon ne tun bɛ fɛ k'i ɲininka kabini ka silu salla ala nabiyu Tunkara foli b'i ye i ye foli kɛ n'i bɛ fɛ ka intervenir y a pas de problème dakuruya kelen Asetu Kulubali ka bilali problème t'a la Mali affaires base kan hakilina min b'i fɛ i bɛ se k'a fɔ ni ala sɔnna n bɛ fɛ i ka kuma bɛn sira de kan parce que dɔ fɔra donc dɔ fɔra ne bɛ fɛ alors donc ni mun bɛ appel ta o ka appel ta ka na ni mun bɛ fɛ ka kuma bɛn sira kan sisan ka kuma comme Asetu bilala donc an bɛ kuma bɛn kan quoi donc n bɛ fɛ ka kuma o yɔrɔ kan. Kabako o kɔni ye nkalon ye bilahi o ye nkalon ye.
On va continuer masala fait. Donc ni mu me fait qu'à intervenir. Ko anga keleya jamanato la Macky Sall be ka barake. Anga keleya Alassane la Côte d'Ivoire avec ka barake. Ko jamana bu ye barake anga keleya. Ode kama Sidi de Genève be keleya. Oh keleda to onye balziche. Kakasau che kana anyanyini. Ode kama ko ombe keleya ay appelu blakana. Ango da Malikono ko Maliko ka Sidi Genève ko Assetou Coulibaly kera café cacao ko Assetou kera Mali café cacao o kama appel bi kan ni mu ye appel sɛbɛn an b'o ta an bɛ baara kɛ n'a ye rapidement ko salam alaikum. Walaikum salam. I bɛ ka weleli kɛ ka bɔ min i b'a teliya bi donso ka kalan trop jugu. Ne bɛ weleli kɛ ka bɔ Faransi. Cɛ Faransikan aw fana lɔgɔbɔra dɔɔni koyi. O tila ko aw dɔrɔn de bɛ weleli kɛ wa? Cɛ a ye sabali. Non a ye sabali dɛ. Aw ka di n ye mais. Sidi bien kɔntalen don dɛ. A ye sabali. Champion analyse. Cɛ champion kɔntalen don dɛ. Ne yɛrɛ n t'a dɔn kan ka min kɛ bi o. N filɛ ka ɲinɛ consigne yɛrɛ de fɔlɔ yɛrɛ. Vraiment, i nisɔndiyalen don. Nisɔndiyalen don fo ka dama tɛmɛ n nana sun yɛrɛ kɔ fɔlɔ. Bon i bɛ to kɛnɛ kan n bɛ fɛ ka vocal dɔ lamɛn dɔɔni nisɔndiya kɛnɛ kan dɔɔni an bɛ sɔrɔ ka kabako an bɛ sɔrɔ ka tali dɔɔni kɛ. Vas-y, ok. Voilà. Bi ka di kojugu, bi ka di kojugu. Bita. An ka balayla n b'a ɲɛf'i ɲɛna quoi. Ne ye prédateur ta sisan nɔ. Bon ko a ni Setu ba bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ. Ne ko n k'a k'i gɛrɛ a la k'a fɔ a ye. Bon ko a kɔrɔkɛ dɔ bɛ Faransi a ko Konare a ko a ye nouvelle sɔrɔ k'a k'i hakili sigi ko Setu bɛ bila. Ko mais ko sini ko a ni woro bɛ taa pour Sidi de Genève. Kabako ka taa muso furu ka sɔrɔ n yɛrɛ ma se. Nisɔndiya dan don an content. Ne fana ye n terikɛ wele ko maître Demba bɛ yen nɔ o ye n terikɛ ye. Bon ne yɛrɛ SMS ci o ma n k'a ka 1000 di prédateur ma. Donc sini a bɛ woro san ka taa di Sidi Setu ba ma quoi. Voilà pour Sidi. Balimakɛ i ye kabako mɛn ka taa woro bɔ n yɛrɛ place la vraiment nin ye bonya da ye dɛ. Ko Sidi de Genève vraiment a bonyana yɛrɛ de. Ko ala ka wasa kɛ. Ɲinan sunkalo ɲɔgɔn tɛ. Ayi a ɲɔgɔn ma da o. Ka taa n ka arasiba jali ni fɛngɛ min na ka tila ka ninnu bila nin cogoya la ta a bɛ ɲɛfɔ ka ɲɛ dɛ. Kabako dan don walayi kabako dan don. Buba fana a ta dingɛ kɔnɔna na. Non o ye kabako. Ale wala nin fana. U ka ɲɛfɔ ka ɲɛ dɛ an ma fɛn faamuya dɛ. Ninnu tɛ se ka n t'a dɔn kalo esa a tɛna kalo 2 bɔ ninnu tɛ se ka o da ka bɔ nin cogoya la. A bɛ ɲini ka bɔ. A bɛ ɲini ka bɔ. Voilà. A bɛ ɲini ka bɔ dɛ. An ka kuma bɛn jumɛn de ka fɔlɔ. Bon comme mɔgɔ ka ca ligne na vraiment n ye temps dɔ d'i ma n terikɛ. Vraiment nisɔndiya don. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Voilà, merci. Donc an bɛ comme mɔgɔ ka ca donc je t'ai donné. Nisɔndiya dɔrɔn de don. Nisɔndiya dɔrɔn kuma yɛrɛ t'a. Voilà. An ka vocal kabako. Kabako fa duniya on ye analyse kɛlaw ye donc actualité mun bɛ kabako fa duniya an ka segin an kɔ dɔɔni donc an ye appel di ni mun bɛ fɛ ka masala u ka na an ka masala n balimaw bi an bɛ nisɔndiya kɛnɛ ka Assetou VIP
an b'a fo Asetu WhatsApp minnu ye WhatsApp sigi Asetu kan an b'u fo minnu ye Asetu dɛmɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'u fo an bɛ bɛɛ fo minnu fana y'an kɛlɛ Asetu ko kama basi t'a la an b'u fana fo an y'o de fɔ ko hakilina ko don wagati tɛmɛna an tun tɛ hakilina kelen na ani mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ kɛnɛ kelen kan bi an tun tɛ hakilina kelen na mais bi an ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ o tɛ baasi ye o de kama an y'o fɔ nin bɛɛ bɛ kɛlɛ kɔnɔ o kama an bɛ appel yɔrɔ kuraya Solo Tamani n'i bɛ fɛ ka intervenir an bɛ appel d'i ma rapidement i ka fila fɔ n'i occupelen don fana i b'a fɔ i occupelen don alors ni appel minnu bɛ kɔ rapidement an mago bɛ maliyɛnw mun na a ka bɔ ka fila fɔ na mun bɛ champion en analyse mun bɛ parce que n bɛ ka sɛgɛn sun bɛ ka digi n na dɔɔni tiɲɛ la donc mɔgɔ la mun bɛ se ka kumakan diman fɔ n ye ka hakilina ɲuman di an mago bɛ bɛn de la sisan o de kama an bɛ tali kɛ je pense que on a un problème de réseau an dɛsɛlen ka mɔgɔ ta mais n'a ma fɛ an bɛ tila ka segin an kɔ bi ye journée spéciale de Asetu Kulubali donc an b'a tigɛ an bɛ segin an kɔ tuguni donc an bɛ tali kɛ donc non CDR kabako dans la force tranquille voilà champion en analyse dɔnnibagaw ko ko maire en analyse Malika famille ko ko maire en analyse Buyaka a ko ko professeur en analyse Ali Bachar Samabali olu ko ko spécialiste en analyse mɔgɔ kalanenw ko ko maire olu tɛ champion kɔrɔ dɔn olu ko ko maire en analyse a bɛɛ ka ɲi an dɔnbaga kɔrɔ olu ko ko CDR de Suisse kabako don dumanw tɛmɛna wallahi fiɲɛ ɲuman dɔ ɲɛ b'a la Dakɔrɔba nisɔndiyalen don n bɛ di CDR ka ni bureau belebelebe kɔrɔ k'an kɔ sɛbɛ fauteuil la k'an sen fila ta k'a da tabali kan bilayi n bɛ ka adamadenw finfa masala la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ko wallahi sanu ni sula man kan n y'o de fɔ bilayi kabako kɛra Mali kɔnɔ ni Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Mali affairage kan bon an yɛrɛ bɛ Mali affairage kan mais an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kan ni taabolo wɛrɛ donc a ye appelu kɛ ka na an ka masala kɛ an ka continuer donc minnu bɛ fɛ ka intervenir rapidement n'a ma fɛ parce que n ka ligne a sɔsɔ u y'a ligne sɔsɔ u y'a sɔsɔ o de salam alaikum Walaikum salam. I bɛ ka weleli kɛ i ta tugun dɛ ne bɛ faransi ne tun ye kuma kan i kun kumana pardon an terikɛ ligne a tɛna a ma ɲagami yɛrɛ vraiment réseau dɛsɛlen don donc ni mun bɛ fɛ ka taa a k'a sɛbɛn appel a bɛ se ka taa ni appel de sinon n'a ma sɛbɛn dɔrɔn n tɛ se ka mɔgɔ ta kabako tɛ wallahi kabako don an mago bɛ musolaka dɔ la sa musolaka dɔ ka bɔ ka Asetu jansa sa yanni an ka baro in kun cɛ si de Genève n fari bɛ ka faga n kan dɛ salam alaikum waalaikum salam ta'ala wa barakatuh i bɛ ka weleli kɛ ka bɔ min karamɔgɔ bon ne bɛ weleli kɛ ka bɔ Israël kabako ka duniya fo sifu ka jamana kan ouais ne bɛ weleli kɛ ka bɔ yen aw ka premier ministre tɔgɔ fɔ yɛrɛ sa i ka baro diya n na Benjamin Netanyahu ala nin de ye tun ka diya ala ka barika don i la amina ya rabbi ala ka dugawu minɛ nin sunkaloba in la hɔrɔma kama ala ka barika don i la maliyɛn fo Israël kabako fa duniya n ka foli bɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen minnu bɛ kɔnɔna na minnu bɛ kɔ kan minnu bɛ degun na ani minnu bɛ hɛrɛ la n ka dugawu bɛ bɛɛ ka dugawu kan depuis ala kan da fana ma deli ka ɲɔgɔn dugawu mɛn minnu bɛ degun na ani minnu bɛ hɛrɛ fana la terikɛ a na kɛ i fana ye kumakɛla ye n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen aw minnu yɛrɛ bɛ ka aw to sun na ka
appel bla ko fasoden ku hakilina nu ga nisoja ko ali min dusu kasile na ma jaw ye ku fene kuma o tiye oho tani kuma ya pom ya klobila asetu ka blay ani arsenal ka blay a jara ye trop ne re bi ne a mero no trop maso ngata bara la ngombe biga re pola quoi che do de enterga ika ko jaranye wallahi ika tla kanta inbox la ikika numero chima billahi ne bologo mali kono ngo kele ne bagata parake ja do de gacha ore kaba ala doni mo ya fo ko dugu ko ni go dugu do ka ja ko dore bo ko fe no ala mais ne ti asetu do asetu den do onte Arsijan mbaga video suis mais côté na che bo kuma madrigata mais umina ni kumini ni kun ni en ke an fe che ibe shike kasola ya famia ara sola baye ay minge ni nay ni ken jamana kono ya ba shi to ke kasola kabako nebe mi fo mali nyemo ye uku changer uku sika bado jenatika kula kwa ukana an dambe na faso buruja ka bla kwa mo kelenga intérêt kama kwa ala ka barka bila mali ko foite ko sherebe ko na tuguni ko be buruja la bon foge nyemo ke shere ta kasika chienfo kasika jamana de un la donia shere ke tugola minti adon ukana ke uka intérêt kama nafata ala sola boye ako kale be cornado ale be ala ka chilla ka ala ka chilla se atalo magala mamina o masasi denia ato donde o de me mago be yere mo bo de me wore ato tigi do sola to tigi do donc Koulibaly si mai quoi Koulibaly si ka parrain il te donne pour biton Koulibaly donc je pense que Koulibaly ko nere le Koulibaly 100%. Oh, do fanye Koulibaly si ka sa comme yere Koulibaly si bina mo ato mina ko bon Koulibaly ti do kolangolo na quoi o folo e Koulibaly ti do kolangolo na ni ko kolangolo jela tigala yere fen ni mo yere mina ka bo kolangolo ma ti say valeur be ki gagné na yala ikra sur l'Amérique ka frio ni yere mina ka bo kolangolo ke ma droit be do dala quoi Solomean nana ka ko chaman ke Solomean nana ka ko chaman noya ni ñogon che ka tla ka mo surunya alala nye famille nya fam Solomean be sisan folon ka firu ka suru ala ko la u ka jogo nu ka dambe ka suru ala ko la ka timanga bi Solomeu jogo nu ka dambe ka ne te mo ma del ko fo yana nterga be ka jien wuli kuma fo de bon jogo mi manga bi Solomeu ala jogo mbe bi anga folon ma jogo ka inga timanga bi Solomeu jogo ka jogo manga bi Solomeu ala ki folo ko do la wo ko ni jogo kolon te kelen bon o jogo ni jogo ta kala je sisa jogo migisa ni ala ko kaba a halaki ke abe dukulo milinge mais an ku di Muhammadu nana ka halaki bang o e delike nya famu o delike ka halaki noya nya famu ini analyse ke la nya famu deli ko fe ala kira na le ko ale delike ka halaki noya nya famu no kuma intervention ka halaki noya sisa hunda soro karamo min be ka dabara baya ke ka koloshi ni blogi bage ka mau tromper sisan kuma sɔrɔ a kelen tɛ o ye tiɲɛ ye a karamɔgɔw filɛ ni min sara ka ba san 5 taa u ka denbaya lajɛ min bɛ yen i bɛ n'o ye o ye tiɲɛ ye i y'a faamuya kabako bon n bɛ min fɔ Asetu Koulibaly ye min fɔ Rasija ye bon u k'i cɛsiri u ka baara fɛ ne tun bɛ fɛ i ka kangariko gɛlɛn de da minnu bɛ tɔgɔ ɲini ka adamadenw surtout nin baara modèle ka adamadenw ka vie bila en danger ka sɔrɔ u ma a bɛɛ labɛn u m'u kuntagalanfan ɲini u minnu bɛ bezi ɲini adamadenw kan vraiment e bɛ se ka mun fɔ o kan c'est à dire que mɔgɔ minnu bɛ bezi ɲini mɔgɔw kan dɔw ka tɔɲɔ k'o ta ka tɔgɔ sɔrɔ o la ka kɛ mɔgɔw ko t'olu la mais ka sɔrɔ kɔlɔlɔ mun b'a kɔfɛ anw m'a préparé parce que ne y'o de fɔ ni docteur n'a ma se pikiri kɛcogo la a b'a ge mɔgɔ la a bɛ tiɲɛli kɛ donc o de kama journaliste fana bɛ ten activiste fana bɛ ten
oh e be se ka mun conseil di munu ye Asetu la na plateau kan pour que ni ɲɔgɔnna kana malien si sɔrɔ tuguni n'u bɛ ko kɛ u k'a labɛn parce que an fana an sɛgɛnna Asetu ko in na dɛ parce que dɔ nana ka Asetu yira ka sɔrɔ a ma kow labɛn vraiment an sɛgɛnna quoi donc bɛɛ wulila ka jɔ bɛɛ se énergie kɛ donc pour que ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ ka se justice ni fɛnw na e bɛ se ka mun kangari da Maro ni nga kuma famu. Ya famu? Oh, nebe mi fo ndogomso nyina fo Achetu Kulubali. Me mi fo ndogomso Achetu Kulubali nyina. Muso dame munyu ani ka koto parent tala. Ah, OK. Bon, a flana fene ni kuma foro nyine ibi réfléchir folon ikana dusu bla hakliye. Ah, o conseil e be ko conseil di kata Asetu ma. Oh, atlo bala. Mo go di kata Asetu ma. Janatike fon fe ni mo nana ima here fara toroka ala kan kisi toro ma ikana dusu bla hakliye ibi ki réfléchir bien. Ko fe ka ati réponse me anafa mi me e bo fene. O bolen ko fe bo min fene mi ka bara e ka mo ka toro ta ko ku ka heres ni sira sababu ye bo jiani fene iba yela jiela tike konnana ni e dinga tike ni e pa kuna ko mo ti pa kuna o ah o che ala ka barka do ila ah terge vraiment e ga doni kabu o che ni e dinga tike ka pla e be atike domna evita ka to e me frabulu ni fo mena ga dingan dalala da tugundoni me komo ko bina utina do ko frabulu be dingan dala ubini jiga kono le o tien bo min ga bara ka maga degunta ka ku ga here ni sira ku siki wira bina do adegun ngon kono oh abana je pense que oui famille ke wote wili fiyo ni maga degunta ka ke ga here ni sira saburi o degun be akarsa masina degun be wuli degun be na kama be jiga dinga kono kaba ko fa dunia clair donc kangar dara je pense que fermeture média ou ye familialité nin ko fe ubu tabolo fali u be tinya ko malon yana parce que maduka journal nanani ni nyona de an ya farama an ya faruma ni na an kesiri anga baraka antusula anga baraka ni ngane jele yari anga baraka ni nyogon kanuye donc vraiment iniche ika kuma kan sigilendo fo Israël ambe foli tante foli munamba dima vraiment nya fonga kuma kono ikanta inbox la parce que ambe moko kalamaw de ko anga baraka nyogon fe kuma kan yuma aleni do nyuma donc ni ala sona ikanta inbox la ambi fraganga carnet d'adresse ka donc on va continuer aye appel don anga masala anga a kuntelia ko nisɔndiya b'a ka bi minnu bɛ fɛ appel ka na u ka appel don rapidement ko Mali sɛgɛnna Mali tɔɔrɔla vraiment Mali voilà ni mun mago bɛ appel la an ka tali kɛ a ka sɛbɛn appel parce que fɛn dɔ bɛ pan mɔgɔ kunna réseau man ɲi vraiment réseau bɛ ka an sɔsɔ an ka mɔgɔw ta mais aw b'aw timinandiya dɔrɔn aw b'aw timinandiya de so sɔnna i m'a ye n'an ye appel ta a tɛ sɔn ka tɛmɛ ya donc aw bɛ segin ka appel sɛbɛn tuguni ya a tɛ sɔn walayi mɔgɔdenninw bɛ ka an ka jelimuso jeli crème fraîche an ka CDR6 ka jeli fo Berne wallahi jeli mutakabara sera kana Genève kana Rasbadi fu ni anga jeli ba isa artiste
yo de fo ko artiste te ko tiana artiste ko dlana de billahi ami fo barakela kabe barala bi ko na ma barake ye bige journée non payée ala do de ki banga barake do e yo de fo ngo ibe do je murula iba kalada ibe muruna kalata ga di doma anya banga barake presque wa bi saba ki bawla tle kono ko ke asetu kulubali kama yo de fo wallahi beka fabu to ko te kele ye da goroba ni so jale do sa benga ni biro bay ngono sa ala mo demokrasi ma fami mali kono pakoli dunya ala ka barka do ila sam sama bali ko mali kono wallahi ka piment fronto ka jeliba ka vraiment c'est pas il faut bela jeli sam sama bali milisa mimi ko an kanu mako ka jasa wallahi malini kele maka kabako nyore fo si de Genève anyore fo mali kono wallahi mali kono fantasar cheshite wele fatro la bebe wele yere de tola ore kama nyore fo ngo ko oronya abe soro ifa de fe me ka tebi chedo na o ibaye o de oro la be asetu ba fu billahi asetu ba anyena fu ka damatimi ala 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 ka ke do buramso yi ala ka kan buramso yi kabako ala solo tabani ala ka kanuto ibe barala ibe ka name wallahi ala ka kanuto kabako ko wallahi ante fasoko no ni so jale lo biere ko ay appel la do bon kelena baro mandi ay appel la do ngana ngaw fana tati to te kolkolo la yana nga labon ke parce que amena en don wallahi billahi démocratie ma famo mali kono sinon kele côté kele côté billahi jelimso ode kama on be chia fo jelu ye me jelu te farana bado ka me chia refo ala ode ka di ko chia ka di kwa chia ka kuna de me chia ka di jeli horo munu mana me billahi bado ka me chia fo jeli munu bu udame fale billahi bado ka me chia fo ari sinu bana me nan kuma na bado me ka mun fo ni ti galondo billahi malini kelemanka malini toro manka asetu ni toro manka rasjal nyaro yere bunyana kabako fa dunia ante chiatanu kama ante chiatanu ambe musore kanga fu ambanyimo wallahi ambanyimo kabako ambe tlaka segi ambiance kabako aye appelu do ngana anga baroke nga dota aga kena nyama fifa rapidement mali affairage buzz maro an kanu mbago kacha vraiment nan jigina 50 quel vigo ambe émission amba kunchere donc aka yele dron anga ta fait ay biye ni sonja dron de ça ko arrêter ni sonja dron segala mali ne torola anga kafe kakao asegena ala ni salon ngono musoba yi dore ka kuma ko site de Genève ko nin kan yi ka salon de kono ngabo bararo la ka ni sigilen soronga ni salon belebele ngono ala ay dara muso kabawo wallahi anga banaba wulila billahi ko ninga inga salon belebele ngono ka Francis ke ka ni fi patron ala katani ni Genève lag katani ni lag Lema katani ni banque cantonale kono
BCBG kono katani ni Crédit Suisse kono katani ni Manor la ala katani ni plein palais doni mako dugu ingadisa katani ni festival la Montreuil katani ni Berne katani ni Zurich ala kabako ambe ala fo ni orola ambe ala fo ka kira fo ni oro ina billahi che garsige tigi do ka appel la ka timi desene nga mo ta vraiment ni son jalendo maro amena ambiance kala sisa ay dondo ningere wallahi ay dondo ninge na rabe ga pampa sigile wallahi me ga pampa awma de lola awma de sia ko kelela mali kono ante sia ko kele don ni be bomana kan fodro abana ani be manga ka fo abana ni be kasunga kan fo abana mali de kadisa wallahi kadamina kai kulukoro segu sigaso mokti gawo tomboktu po Kidal mais Kidal mali sisande Kidal be ninga tike ka bo malla kabako wallahi ansirane do finya jugu mbe kati sa ye tiali ke dangoroba analyse be mbolo mais ante donse o nyami ante pedalu nyami sinon ni analyse ke 5 ans bara mununga ngake billahi nya analyse ke donore amba viroski wallahi malini to manka ni orola akadinye kankanu ba do ta aka appel sebengo ta sinon to te kolokolo la de segu nyare be lamella comment ibe lamella vraiment ça c'est très bien don do jibe do ko la don ye jugo baba comment ko jibe do ko la don ni de billahi ko fa dunia amba donse amba yela madoni ambe donse yela ma passé ani son jalendo kosobe billahi ani son jalendo ambe je kabako kera malila site de Genève champion en analyse ambe sege encore ka adamadenw hakilila jigi adamaden nakun aka koroni yɛrɛ an nakun ye ka asetu ka bilali ka ɲɛfɔ malɛnw ɲɛna ko mali kɔnɔ ko kabako kɛra bi kabako mondial ko asetu kulubali a bilala mali kɔnɔ o kama ko janfa man ɲi asetu kun bɛ janfa mun na ko ala ye janfa ye a y'a ala kari a ye janfa la kari a ye kanuɲɔgɔn na janfa a y'a kari a ye kanuɲɔgɔn janfa a y'a kari maliyɛnw ɲɛna mais a kanu ni a faratogo a gɛlɛyara o kama dankɔrɔba Sidi de Genève ni mɔgɔw ko a ma ko champion en analyse ne y'o de fɔ mali kɔnɔ ko n'anw y'an bolo jɔyɔrɔ mun na tile a bɛ bɔ yen anw man'an bolo jɔyɔrɔ mun na suma bɛ bɔ yen o kama dankɔrɔba ko ala de nɔ don Sidi de Genève kɛra analyse kɛla ye ko kɔma ala de nɔ don ne kɛra analyse kɛla ye mali kɔnɔ an y'o de fɔ ko mali kɔnɔ ko wagati bɛ se ko bɛɛ suguya bɛ na fi ɲɛna o kama Sidi de Genève nana ka émission sigi ka a dédié Asetu Kulubali Rasidial mais y'o de fɔ ko don sera mɔgɔ si tɛ wele i fa tɔgɔ la tuguni i yɛrɛ bɛ wele i ka kɛwale de la o kama ko danaya mɔgɔ man ca o kama minnu kɛra hɔrɔn ye ne kɔrɔmuso yɛlɛnna kɛnɛ ka sitan bilen Aidara muso a dalen bɛ Paris ni waati la ne kanubaga Baylez lagare farimanba lagare ni ye muso jɛman ko ye sa kabako Asetu jele sitan bilen jele lagare jele Melisa Mimi jele jɔn wɛrɛ Gojan Zeni ale senkala ka jan ale y'a ka manukɛ jɔn wɛrɛ jele tuguni kabako an bɛ foli di Gojan Zeni ma nin yɔrɔ la kabako fa dunia
Dangoroba anw kɛlɛla Asetu nɔfɛ Mali kɔnɔ anw nenina Asetu nɔfɛ an y'o de fɔ n ko jugu kumana anw kan Asetu kan an kanubagaw anw jɛɲɔgɔnw an baarakɛɲɔgɔnw y'an kɛlɛ Asetu Kulubali nɔfɛ ja don dɔ bɛ se ne y'o de fɔ Mali kɔnɔ. Donc ni ala sɔnna an bɛ émission in kuncɛ nin yɔrɔ la salam aleikum émission ɲɛna baara heure sera an bɛ yafa ɲɔgɔn ma salam aleikum.